mag-bet, pwede mag-try sa next souls o kaya sa ating ibang game. Meron pa tayo ditong drop ball. Okay? Try nyo naman startin nyo doon. Uy! Yellow! Alright, we got here white, yellow, green, white, yellow, green. Q7, JC, and KZ. Like that. I just got artisan talaga. Uy! Bola lang yan. Oh. Di mo? Sabi direct. Bola lang yan. Di pa yan. Lower bet. Di pa yan direct na. Here we go. Then direct. O, di nga. Yellow and red and green dice tayo. Alright. Look, green dice ulit. Green dice ulit, mga bossing. One more. Talagang binibigay ata yung blue ni Lake. Green doll or yun. So, top 1 natin. Top, ganda. Green talaga siya. Oo nga. Green nga, Lori, no? So, ganda. And next me, Lori. Congratulations. Lolo, si Boss Clean. Last cover bag. Ito, blue na yan. Triple. Oh. Ito na yun. This round na nga ba ang ating pa-triple? Let's see number bets. Hi, Boss Mark. Ako po. Green, white, and red. Green, white, and wala. So, like cute. And thank you, Boss Mark. Eh, isang red lang. Alright, place your bet. Oh, you. Good luck po sa inyo lahat yan. Sana pumaldo na kayo para naman makapag ano na tayo, makapag-bigay ng paprema. Bigyan na natin yung major. Grand kaya. When kaya, be, makakapag ganun kalaking panalo. Wala pa yan sa record ko. Check nyo. Uy. Talaga? Hi, Marlene.